जुदे नाखरे सेनापति बहाली लेते अग्निपथ प्रकल्प बाखरा तुलमल सिर्जवकना आयमा जायगा रे आड़िस बेजार को सदर कदा बेकार जुवन को रेल जांगे सड़क जांगे साथे बस गाड़ी रापुद रेल गाड़ी रे सेंगेल जोंडी होई कना तबे नोंकान अवस्था रे तेंगु कते सरकार दो अग्निपथ पांथा रे सेलेदो लगी जहां उमेरे ठाड़ा गोटा लेदा जहां दो गेल सेरमा खन बागे मिट सेरा धाबि ताहे कना ओना दो आरहों बार सेरमा बढ़ाव केदाय सरकार मेन दो गेल एआई सेरमा खना बागे पे सेरमा धाबि लैतरा लेखना अग्निपथ तलाते सेना फदरे बहाली दो पुन सेरमा लगित गे पुन सेरमा चाकरी पूरा कते उनको दो व्यवसा वाणिज्य लाफांग सेचेत साथे एटा चाकरी नामरे सपोर्ट एमा को हुआ मेनते सरकार लैतराव कदा केंद्रीय सरकार मिट गालिमा कथा लेकाते जहां को व्यवसा वाणिज्य लगिदवा उनको दो कावडी गड़ सपोर्ट एमा को हुआ जहां को ओलो पढ़ाव बुझेव को उनको दो गेलबार चानाच रे सर्टिफिकेट को एमा को और जहां को चाकरी लगिदवा उनको दो पनत पुलिस बांग रहो केंद्रीय आधा दुदाराम फदरे दाव को नाम दाड़ेआ झारखंड सरकार कुरुमुटुते गालवान बीर गणेश हांसदा मुठन साथे मिड पार्क हों उठो सागुन होला आया जानाम अतु कोसा फालियारे झारखंड पनत बहड़ागोड़ा विधानसभा एलाका रेया कोसा फालियारे होला ओनाय उठो सागुन केदा झारखंड सरकार मंत्री मानतान चंपई सोरेन ओना आखड़ा सेटर को ताहे कना एमएलए सबिता महातो एमएलए रामदास सोरेन समीर महांती मंगल कालिंदी एमान को लैतरा लेकना शहीद गणेश हांसदा जीवन कहानी इदी कते गालवान भीर फिल्म हों होला उठो सागुन कना आसाम पनत रे बारपे हफ्ता धुरिये धुपट झाड़ीते बानभासी हुई कना दा झाड़ीते कोकड़ाझाड़ रेया गोसाईगांव हाब्रुबिल कोचोगांव एलाकारेन होड़ दा तालारे मेना आकाट कोआ दाते पेरे अकान खातिर आको दो दाका टुकुज साथे मिहु मेरम सिम सुक्री आते नेशनल हाईवे रे को राकाब कना चलन खान गोसाईगांव खन शिवलाल टुडुआ रिपोर्ट बन नेल लगे आसाम रेया कोकड़ाझाड़ जिला रे और कोचोगांव रे तीन नोडे अडी डुबाव हुई कना तबे गाते को नेल लगे पे चे लेका डुबाव कना अंते गोटा ओड़ा दा बोलाव कान तकुआ पूरा कष्ट रे मेना कुआ निये कुरन होड़ निये नखा तिने मेना 5-6 घर जतो एकदम डुबाव कना एंते गाय डंगरा ओड़ा दुआर एकदम जतो डुबाव कान तकुआ नेल दरिना पे ने डहार रे ओंडे कलभाट बिनाव रे जरूर थाय कना मेनखान ओंडे बको बिनाव ला कलभाट ओना इते दा हना सा पारम रे चांस बा नामदा ओना इते खाली दा ओंडे तिंगु थानो कना और जतो ओड़ा दुआर जतो डुबाव कना नेल दरिना पे दला ओड़ा भितरे से बुन दला तबे नितो ओड़ा भितरे से बुन नेला ओड़ा करे गोटा दा पेरेज कना होला मंदिर को पूरा पेरेज कना थी धीर आंजेद ᱧᱚᱜ कना ओना थी बेरेले बनाव दा होला मंदिर वाले बनाव दा पूरा एकदम धीर थाय कना दो दला भितर से हिजु उनते नेल लड़ी का आपने तो ओड़ा भितर ली बोलक ना निया करे गोटा दाग ते पेरेज कना नेल लड़ी ना पे जतो टुकुई को थरे बटी को एकदम जतो नोडे चे जे कुछ कर देना गोटा ना साइकिल को बिना पूरा दा एकदम पूरा फुल पेरेज जा जदी ओंडे कलभाट हनन को बिना लखा तबे दा हाना सा पारम रे चांस थाय को आ नोंका बको डुबो को मेन काम कलभाट तो बनु इयते एनते थिनवा टोला रे से नवा निन खर तिने मेना घर जतो डुबो चबाव कना आर दलाम चला उदुल गे चलो के kata ya. Ini anu darah dia. Ini dah tak girat dah. Cek udah lembar kau hati. Ada
ঘৰত পানী সোমাইছে আপোনাৰ বস্তু বাহিনীবিলাক সব ওটা ভাসিয়ে গেছে আমরা পাই না কি করি আর অভাবে করে আমরা রাস্তা ছিল কতগুলা পৰিয়ালে এমন হৈছে বহুত মেলা আর না হলেও 500-600 লোক হবে। তাহলে আপনারা কোন জায়গাতে আছেন আপনারা আমরা রাস্তার মধ্যে আছে সরকার থেকে মানুষ আসছিল না সরকার থেকে মানছি এসছে না মানছি আমাদের বলার নেই আমি চবেই জানে পূৰা অসমতে ফ্লাড হৈ আছে গতিকে আমাৰ ইয়াত গোসাইগাঁৱতো হৈছে ইমানখিনি হোৱা নাই এই হাইৰোডৰ যিটো আশে পাশে যিবোৰ ঘৰ আছে এইটো বছৰে হয় এইটো ইয়াত ফ্লাডটো ইয়াত মোটামুটি এতিয়ালৈকে আমি ডিটেইল আমি ল'ব পৰা নাই যিটো আমি এতিয়া ইহঁতে ৰাস্তাত আছেতো এই ৰাস্তাৰ পৰা আমি তাৰমানে বেলেগত চেফটিক জেগাত আমি লৈ গৈ আছোঁ যিটো মেইন হাইৱেত তাৰমানে গাড়ী অহা যোৱা বহুত ৰিস্কি হয় তো গতিকে আমি এতিয়ালৈকে ডিটেইল লিষ্টটো এতিয়ালৈকে আমি ল'ব পৰা নাই খুব সম্ভৱ 70 পৰা 100 লৈকে হ'ব পাৰে তেনেকৈ এফেক্টেড ফেমিলি বৰ্তমান পানীৰ স্তৰ কেনেকুৱা বা কি নাই চাওঁ এতিয়া যেনিবা পানীটো আপোনালোকৰ চবেই জানে যে বৰষুণ কণ্টিনিউ হৈ আছে আৰু বতৰ বিজ্ঞানৰ পৰা আমি যিটো গম পাইছে 18 লৈকে আছে তো বৰষুণ দি থাকিলেতো সেইটো তাৰমানে নকমিব তো গতিকে এতিয়া তাৰমানে প্ৰায় কিছুমান ঘৰটো তাৰমানে ঘৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে তো সেইবোৰ থাকিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে গতিকে থকা খোৱা লোৱা সেইবোৰ আমি চৰকাৰৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু যিমানখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো তাৰমানে জইণ্টলি আমাৰ যিটো চৰকাৰ কি বুলি কয় এলায়েন্স চৰকাৰ তো আমাৰ UPPL আৰু BJP আমি জইণ্টলি যিমানখিনি আছে আমি চব ঠাইত খবৰ লৈ কিনি আমি গৈ আছোঁ আৰু ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি সকলো ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ টেনশ্যন হ'ব নালাগে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ পাৰ্টিৰ যিবোৰ লিডাৰবোৰ আছে চৰকাৰৰ বিষয়া আছে ইহঁতে তাৰমানে ঘূৰি চাই আছে আৰু আপোনালোকৰ ভালখিনি যি পাৰে আমি সহায় কৰি থাকিম আৰু আমি তেনেকৈ আমি কাম কৰি আছোঁ।